Weiser Horsnaz Nortelikeshitam, Bozungeut no Robert die Information rawacht abone, Ziberten abone fira. Dönerta Hussar idestnak abiturente antishne felvaran tarattu و رسی میتقطعت ministrade والدر آخر گنندتم. وزکت یوری نتیلی کانال رازرتا گردستون اینفورماسیون خسته میتاب تتخی. نوک تیاترالون سیزون رادیانه آفگوست خستل خسرده سازه خسته تخی افدست ارتسوزن سپیکتاکل فستاک افدیسن. دونرتا آبیتورنتا میتقطعت خاخل و رسی والدر آخر گنندتم چیسه و دون سوانس افزونگ خستونه کورستم. ارول بونون ترین رفقات فسته کورسانتا ارفنالنس تیارتیکون زوننزینتا آخر کننما. Nergori derge atsef zongadi mekte elver reisum der raida renqur ralaudik achtef aif aisenil akhor kenenay. Atsaz ورسی min قدکت ministrade والدر akhor kenendettem akhor me basadiste nimbestekte duen irte ev zongadi maja. Fiden paradqa kanjeten min قدکت ministrade professionalun sette dinade centre wacht zou ev zong khastune kurs. Instruktor tasaq uzdarınız ödün alız meldmeder. Alık ahtsefer estecider kuqtakut qomavu üssuan ahtsefet im dergeung. Vifeste kursanttan waqt fatsavent teoretikun akhorta. Наисан Корцаба яфта Барадун Саттадинада Ахорта Растаджем. Система государственной власти у нас подразделяется на сколько ветвей? На 3 ветви. Назовите их, пожалуйста. Законодательная, судебная и исполнительная. Присаживайтесь. ارتقاری کورسانتا قامس آخر کنو میتخوتک تو ارگان تارخاید ایتیکا اما پسیخولوژی اما برادو خیتندینت راد سوی رنقور رلاوده اخسن اما فیزیکون ستدیناده آخر تام. Правовая подготовка включает в себя изучение нормативно-правовой базы, действующей на территории Республики Южная Осетия. Конечно же, это изучение основного закона Республики, это Конституции Республики Южная Осетия. Также действующее законодательство, регламентирующее деятельность Министерства внутренних дел, это у нас и закон о милиции, положение о службе органов внутренних дел и инструкция порядка применения положения сотрудников органов внутренних дел. Professionalun ستدیناد центра хорганжта бонусан кутты курсанта ستدیناد дисциплина барзон мвазадл каис уи. Непосредственно хочется сказать о самих молодых сотрудников, то есть прослеживается старание, стремление к изучению. Также можно отметить высокую дисциплину в рядах молодых сотрудников. То есть люди, сотрудники осознанно сделали выбор и идут по правильному пути. Курсанта сахадак кудзахтуй автама удун ниртинг дар бомбарстуй сацарда раскахцав кайсарстуйби ама сафидан профессии сазардамат сан ройдатна ножатинг дар. Мазардама рогайшади МВД ма дисциплинированно алштар мазардама шавам. Вообще обстановка хорошая. Мазардама тингшавам. Още профессия гзле римаворзен. Курс молодого бойца нахишан тинг пайда. Нахадак бираштар тасохрустам. Статьята охор канам. Тингна жабах нашатта кананч шамайдар дар охор канам өресен. Алштар шамазардама жабах. آخرت ام خزور رستگلور تساوکت تئوریان آفتا پراکتیکان در سال کورسانتا سکوخ مخزن گارز نرایسوی و منم قواگو اداستیناده تئوریکون کورس را تساون ویفست سلام بنگای بازونگ کنزست کلاشنیکوف автомат اما مکارو پیستالیت تسکوندیما فیزیکون ستدیناده آخرت کورسانتا نخوز کننز میتخوتکت مینیستراده کوشته گورت استادیون ودون سوژبه و نفستون ستدیناده فلگت اخذ کننز کمپلکسون فلترانتم چه قطریگینا کدزیتا آزم در سویت زاری ما اینفرماسیون را وقت آبود Astăm avgusteta waqdat savdiste misa mozalta. Gordestun khusar idestun nkhmatsa khastrasid uirukhnikovzan. Iron adami istoriyi bazlaydiste kot iul va zawdar buntay. Narodu narmagu duamin astamaz fanzam avguste tsautal.
Doamine stamaza avgusta mei fățoc bun tachițen cu tual doi îndecht dar keiwedeste mei festaksal dar azaras dar witse bunte iristune emberstu gurdzistun tanuge kei bafalvarzen babersen amata gurdzistune afsad napatsa hadun aranel keir bachizzen avgusta fățoc bunte khusajiristune qawtam arval bun der xstu gurdzistune to konstruktura te pozitsitei ama witse te festiwagen mardeste sabr tsarag adam Фанзам августа Гурзистон ихсац хинвалы цагал скасанердеге хай сабр цараг адаме وتبو مامید خود تکت میستراد رادگسون خای مفیق وسنچن داود ریسپوبلیک اندرنچن دون میدیک تخصن فدل در Skinvala цагатс касанердеге фарси суадуна мадун благадай фестиваган урдам дун хасм мафасан згурат царжтай биратам юнде сахат мавах садуман хастстеринчин дун куштай сал дар медицин خویدر اما سخیت قراردگی اخسن رایت توی خورزوده مسلگوی مکتنی شیفتسف پیقوسن کت مید خود تکت مینیسترادم وتی زرما گرزستون دو وقت اخستار ریسپوبلیکا خوساجیرستون بارات قاقنا گورگانت پازیتسی تدر ساخات میدگخست کد گرانات آمیوت یافتن در اخسنگرستی در اخستراجت تا ریسپوبلیکا خوساجیرستون کوختاری گاده بن رستگمت سقاوتن نیوس گرزیا قاو نولای خوساجیرستون ردگی زاب بنخست نراجت تا فیقوسن کد توی رادگسون خوایم وسبون خسر دست از راز متخینوال نگت توی بیستاو تگاری که ارتن آستاز زد برات خاقنه گورگانت کوسک پریس قو فمارت فتسگم آفگوست سنایپر نمگی آفگوست فتساق بون تما ریسپوبلیکای راید تا سوالت ایواکواسی در خوساجیرستونن تمر وسترسد یومینه فل در سوالون امسن یارجتم پلیتیانا تا تاکسانا اینفارماتسو راواغ دابون Информацион хастан санивагис уйфадал зерцад президент администрации информацион аналитикон управление сарглаваг вазакта юриме. Юри кутбансан кутафтаме активуне тухканан қавы горзияк журналиста политикта ама ахсанадун архаджата манг информации парахат канана нахма. Informatie خسته تا ورختر کننز اما ما خورز امبارم بدون نوجستر در پرخکنن تخکوزن خستون آرخایت تما بارگه فستاگ رسته جماخ نقوز دارم اینترنت تلوین ناده اما سالسالون خزکته گرزستون اخساناتون آرخایجته ژورنالیست پالیتیکته اکتیوون در که کننز ومه خوستاری رستون ارسوگت ساوت فدل من قوزنگرینکته فاکت زغم مکنن منگ اینفارماتی پاراخات کنن Реваншистские настроения в Грузии, тот, значит, сегмент политического пространства, который выступает за возврат так называемых оккупированных территорий, он никуда не исчез, более того, набирает обороты. Причем можно отследить определенные изменения, определенную динамику как бы в этих настроениях, смену как бы кадров определенную. И она напрямую обусловлена теми геополитическими изменениями, которые происходят как на постсоветском пространстве, так и в более как бы широком масштабе. فتاج در زرد سو سرماگون خستون اپیراسی رایدیانه فستمه نگولن بستته برک کیف اکتیوون درسته وی فدل اما سنسان کیو و رسی فدراسیان ولم خاص پروبلیمت سارازن سمین یقود آزداخوی اوکراینای فدزدخانه یعنی خسته. Они действительно рассчитывали, что сейчас Россия потеряет положение, ей придется отозвать свои базы из Абхазии и Южной Осетии, и Грузия, как сказать, победным маршем сможет войти в некогда бывшей автономии. Неожиданно для них оказалось, что Россия не только выстояла, но и смогла нанести чувствительное поражение украинской армии. И более того, в целом, в масштабах как бы уже мировой геополитики укрепляет свои позиции. Адепты реваншизма, они осознали, что военным путем, силовым путем у них, мягко говоря, ничего не выгорит. И то, что происходит, значит, прежде всего, югославянский сегмент социальных сетей, нашу благосферу, они стали предметом как бы непосредственно воздействия определенных технологий, определенных приемов информационной войны. Конечно же, для нас, для нашего общества не в новинку информационные атаки со стороны Грузии. То есть мы тут можем вспомнить то, что происходило, значит, в информационной сфере Грузии в отношении Южной Осетии все эти десятилетия. Можем вспомнить более близкий к нам по времени, значит, это проект Владимира Санакоева,
значит, тоже телеканал «Алания». Фазаджа Гурзустуну вахцавдзисты парламентун авзарстата. Яхатсакта барак барцайз балвард канзисты Гурзустун аманун гулайног бастаты ама хастаты нукхуз. Намайнс эксперта. Есть все основания предполагать, что вот этот пик активности, он будет продолжаться до парламентских выборов в Грузии. И затем уже, я думаю, что в зависимости от их итогов мы отметим какие-нибудь изменения в ту или иную сторону. وزکت یوری مازغه زگاییغا و کمپانی سیراگ نسانو آبخاز مخوصاری رستون و رسی اندفداد فعل مقدر کنن دکا خستا باستو پاچه خادون انستیتوت دیسکریدیداتسی اما بازه اون ساعت فدل ایستوری بایومه کسی فستاگ است آغاز کننز ایرون اما آبخازک اخسنت یوزینادن. Основной акцент сейчас ставится на том, чтобы подорвать пророссийские настроения в Южной Осетии, чтобы, значит, осложнить именно отношения между Южной Осетией и Россией. И затем уже получить достаточно такое свободное пространство для последующих шагов, чтобы уже более нужно в русле формировать какие-то приоритеты, какие-то взгляды, мнения и так далее, и так далее. خوصاری رستونن انم قوگو اینفارماسیون اداستینات قاقناتک آبازه براگ نوک فادتن بینون کنن اما انم قوگو بلوگرت ژورنالیست اما ریسپوبلیکای رازمت سدخسته انبارن فدل اینفارماسیون آبازما آخاست تکمنیس وچه آدای مکت سیستیمون اغداوی اربایو کنن آف تمامگ اینفارماسی اما اپیراتسیت نخمتوخ تنگدر اکتیوون آرخایت کنن بانسان کتا کرون بدن وزکت یوریم تبل تلویرا کوستزارینا ارسویتزاری ما ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն Ասած ինվեստիցիոն պրոգրամոյ ֆալգատացքին վալը կապիտալ ունեցալ սեկունդար ցավզան ֆորաստ ունջը նարիդագան արաստարց դստը զախը բն կոմունիկացիա կոստկոցավը ուйфадելու նարոդուն ռիպորտաժ Investitsiyon programı falgatta guratövünktar dartardar xarzarас цавынс. Атсас эксплуатацияма лавардыр цавза фарастунжы. Наридаган патсахадун унидарун кустуад вадаганал вынкта сеппатылдар бакутта захыбын коммуникацията саразына кустата. Цалдар вынгал нырма кусынс газы служба кушчыта. Фалавудундар вахсастажы фәвзісті карумма. Ама рмастар вифаста кустата марывналзысты фәндагон службата. Вудун нырма вынкта цалдарыл исін зарунд асфальты валцар. Амя калынц. Valia bombardegina nis jobtivoveng tua periolog jobtiva ma jobtiva da уже ливнювка фаут канам ин уже карита исам под бордура шатта канам Ленингурский ингелдар набуня карита ист фаут кана уже кари карун бордур райда рустам варен сомин набу ревнал рустам саккава ма корниский ингем сгетелна хивани таджиз дар тудун снамирен шамай намад مالجیز داریم. ونگ خزرا. آساس یول وازق جندرل نماد سوه دوه نخصاص کامیسار توینجار استاد. ونگو ونگک امدی خرڅ دوه خایل. مگس کزوت یورستج سبون کوسن نبود پاتزا خودمون دارون کوستات دواد کانال اما انرژی ریسورس کوشتن. فقط صادق کا یوارس کن سوینس ابد پرابلمت دار. اما دوه گوری فسته ونج آرستادن کوستم ارفنال زست فندگاراج دار. سامیزم ونگدن جوس ولا باکینسکی کامیسار تکستیل کشیویز. من در یامات ایرالو وجی لاستامای پاکرو وجی شوجینی آلوران در لاتوک یول در بال خطام اسکراسنادار لاستام میمش غلما کسام پرستون وادا کانال ما گاز کراجی ایما سبون نو دویا کوسم مالجن مایو تباکستو استیلتا کتر راخی زوی منن دویا کاریم قدم آبی شالش تو جراخی جستاف تم اختر سازو بالا جستم میم دوار دیگه فیرنال جستم ماشر دیگه در بریگادا سگان جستم ماشر دیگه در افتا ونکتسی بدتر اکسپلواتاسی ملورد قوم ارتساوی نیابر مای کروما کست یول در تساونس گرافیک مگسکا کورچ تا امسرماگو تکنیکا فندگون службата хастаста аппат грохстай. Чет готилигин арсойта зари ма информацион раахт абун. Навац артикигам театралун сезон гомерт савзан авдам августа. Вецебун дуамин аста мазы августа хастата хай авдастарт савзан спектакл фастаг авдисан. Театр мацаттакана нук спектакл тедара. Պատսախադուն դրամուն թեատր ուլեվտը թվստեյ կուսմարվնալ տանուկ թղթիմը ամա նուկ ֆանտիմը։ Նավաց ըրթկգամ թեատրալուն սեզոն բայ կոմծամ ավդամ ավգուստան դուամին ստամազ ավգուստը խաստեյ ախսարդա սազարացը դուխալ դրամուն թեատրը սցենալ ավդաստր ցավդան սպեկտակլ ֆեստագավ դիսան։ Թեատրալուն այվադու արշտամը ավգուստը մայ սաբունուցան Գրигорий Горин пьеса Магасковар спектакль Тильма Бокасендер. В скором времени откроем 93-й театральный сезон. Открытие состоится 7 августа. Это как бы уже становится традицией, когда мы показываем спектакль «Последний свидетель», посвященный геноциду осетинского народа.
И с этим спектаклем мы начинаем уже наш театральный сезон. Сразу же в августе мы планируем показать новую премьеру. Это по пьесе Гурина «Тиль». Режиссер Казбек Джелев ставит свою новую постановку и представит его на суд зрителя. Пацахадун драмун театр манук сезона синема кашетен нуج در رافدیسن دوه نوک سپیکتاکل آرغا و سغزرین کساق اورد زوزات دامیرلان خگات گیوروپی سمگس که سپیکتاکل تا رژیسور قطایت سرمد سه دیپلومون کستتن تا نوک سپیکتاکل ستکنن خصوصی رسون پاتساخادون университета театралун курсы равахдун тем. Конечно, есть еще другие планы. Есть мы сегодня обстоятельный разговор состоялся с коллективом, которые высказали и свои пожелания тоже, свое видение репертуара. И мы, конечно, это все будем принимать во внимание и будем работать в плане, опять же, тех решений, которые мы приняли сегодня на сборе коллектива. Планируем провести этот сезон очень плодотворно. Пацахадун драмун театрай вадун кухтарек кенеджин хастам гескаманук театралун сезон казнагудзан гастролун туртейдер. Сентябрь театр труппея болс аканзан фестиваль федерацияма. Вымравнистеса спектакль саунемед. Ой фестат саудесте Ульяновского рысак фасаренок театр-то фестиваль вместе мы. И, конечно же, большие гастроли, которые намечены в рамках договоренности, они намечены уже на октябрь месяц, где еще мы точно не можем сказать города, где это будет представлено все, и будем уже действовать в этом плане. По заданию Министерства культуры мы должны показать обновленную версию спектакля «Фатима», который будет в октябре месяце уже вынесен как бы на суд зрителя. Конечно, у нас есть и спектакль «Коста», постановки режиссера Габрия, но все-таки потому что как решение Министерства культуры мы должны сделать это сложно. С новым составом, обновленным, потому что там практически все главные герои будут заменены. Нук театралун сезонума фэнткэнэнс аи вадуни зэртэ арах дэрвазэн. Бязэртэ стела бэтэй талим тата таксана информацион равах дабун. Дартар базунгеутна республике сутке дэргэт сахан буна гадудзэн уиме. Znavara rayonu zan ivgos est bunei dönerte gradusse xseveta artendes. Dzavara rayonu ivgos est bunei döndue gradusse xseveta tseperdes wardzenk evda. Koysay der ivgos est bunei dön gradusse xseveta artendes wardzenk evda. Leningor rayonu ivgos est bunei dön tsepor gradusse xseveta tseperdes. Respublike stolica Cchinvala der zan ivgos est bunei dönerte gradusse xseveta funtes. آخر ودست نبون خبرته نرادو فیلم بعد میفیره